फ्रेंड्स केमती अच्छी आपण मैंने आशा करुच्ची भगवान असीम करुणु आपण मैंने समस्ते सपरिवार भलरे थे। दर्शक बंधु आज एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण वीडियो सहित मो प्रकाश जगदेव आपण मान सामने उपस्थित होइछि। आज वीडियोटी अत्यंत नियारा अटे। जदि आप प्रकृत रे वीडियो को देखिले खाली देखिले हम ना, देखिले जहाँ जहाँ कुआ जाउछि आको आपण जीवन में उतारिले ताहले आपणकर विजय हम आपण विजेता बनबे। आपण को कहीं हरई पारे ना जदि आपणकर स्वप्न बड़, जदि आप निजक सफलतार शीर्ष देखा चाहते, जदि आपण प्रगतिर शीर्ष निजक रखा चाहते, जदि चाहते आपण आग को बढ़ा, जदि चाहते आपण जितवा ताहले ये वीडियोटी निश्चित भाव में आपण शेष पर्यंत वीडियो सहित रुहतु, देखु, शिखु, आग को बढ़ु। चलतु डेरी नक आरंभ करवा आज स्वतंत्र टॉपिक को, जार ना हो ब्रह्मांड नियम को जान, ब्रह्मांड नियम को अपनाओ एवं जीति चल, आग को बढ़ी चल। दर्शक बंधु आपण मैंने जानती आपण जुआड़े भी जाई लुचंतु, जेते चतुर बनतु, जेते चालाकी करंतु, जेते खेल खेलतु, हेले ब्रह्मांड नजर आपण खसी पारिबे नहीं। आपण जुआड़े भी जातु ब्रह्मांड नियम आपण को सांगे सांगे जाए, आपण को पाखरे थाए, आपण को चतुर्पार्श्वर थाए। आपण को ब्रह्मांड नियम मानिबा को पड़िबो, ब्रह्मांड नियम मानि चलिबा को पड़िबो। जदि आपण ब्रह्मांड नियम मानती नहीं, जदि ब्रह्मांड नियम विरुद्ध रे आपण किछि करिवार प्रयास करती ताहले आपण हारिबा निश्चित। जदि ब्रह्मांड नियम मानि आपण ब्रह्मांडर स्वतर चलती, स्वतर अनुकूल चलती, ताहले आपणकर विजय सुनिश्चित। ब्रह्मांड तराजू केबे भी मिछ कहे नहीं, ब्रह्मांड तराजू सब ठीक थाए। तेणु ब्रह्मांड नियम को जानतु, जानले सिना आपण तार अनुकूल चलिबे, तार प्रतिकूल जो चलले ताहले हारिबा निश्चित। जी ब्रह्मांड नियम सहित लड़िची, जी ब्रह्मांड नियम विरुद्ध जाइछि, तार सत्ता रही नहीं। जी ब्रह्मांड नियम को आपणे ना, तार जीत को कहीं बंद करि पारि नहीं। तेणु चलतु जानिबा ए ब्रह्मांडर नियम सब को नियम ब्रह्मांडर जहाँ आपन को मानिबा को पड़िबो एवं आगु को बढ़िबा को पड़िबो। ब्रह्मांडर प्रथम नियमटी है संतुलन। ब्रह्मांड चाहे जे सब बड़े संतुलित रखा, बालांस मेंटेन करवा होची ब्रह्मांडर लक्ष्य। आपण काहाकू गाली देले ब्रह्मांडर तराजुरे ताहा जाई पहुँचला, ब्रह्मांड पाखरे से पहुँचला जे आपण काहाकू गाली देइचंती। आज नहले काली आपण को निश्चित भाव में कहीं ना कहीं गाली दब। आपण गाली देइचंती, गाली शुणिबे। आपण काहाकू टे खुशी देइचंती, ब्रह्मांड संतुलन चाहे। ब्रह्मांड निश्चित भाव में आपण को कौनसी ना कौनसी रूप में आपण को खुशी फेरइब। आपण जब साहाय्य करते आपण साहाय्य मिलिबो, आपण जहाँ करथिबे आपण को ताहा मिलिबो। कई प्रश्न करि पारंती जे आमे दुनिया रे अनेक लोक को देखिचु जो माने अन्य को दुख दे मध्य खुशी रे अछंती। दर्शक बंधु खुशी रे अछंती बा खुशी देखे हबा आ भीतर खुशी रहिबा दुटा अलग अलग जिनस। जो माने ऊपर को खुशी देखौछन ना अन्य को दुख दे, वास्तविक पक्ष से माने खुशी रे नहांती। से माने को अंतर रे जो हलचल चलीची, अंतर रे जो से माने दुखी अछंती, से अंतर भितरे ब्रह्मांडर नियम काम करुची। काम करी करी ताको एमिति खोकला कर दबो। आज से माने बाहर को जो खुशी देखौनांती, देखेउनांती, से खुशी तांकर हजि जीव। से माने मध्य दुख पाइबे, कष्ट पाइबे। तेणु केबे भावंतु नहीं कि अन्य को दुख दे खुशी रे अछि बोली। ब्रह्मांड सब जहाँ करेंगे आपण को फेरइब। आपण जदि क्या धोखा देवे आप निश्चय धोखा पाइबे। आपण प्रत्येक कर्मर हिसाब आपण सामने से ठिया हे। यह हूँ ब्रह्मांडर नियम। ब्रह्मांड चाहे सब संतुलित रखा, सब बालांस मेंटेन करने। तेणु जहाँ कर दिना दिने आपण सामने से ठिया हे प्रार्थ रूप से। से सावधान रुहतु,
कर्म उपर ध्यान दिंतु। द्वितीय कथाटी है आकर्षण। आपण जहाँ भाविबे सेमती बनबे। आपण भावना आपण को ही तैयारी करे। आपण जेमती भाबे आपण ताहा बनबे। आपण विचार जहाँ आसला ताहा आपण को दिने दिने से जगार नहीं पहुँचेब। तेणु जदि आपण डरिबे ताले ब्रह्मांड आपण को डरे चलिबो। जदि आपण साहस करिवे ब्रह्मांड आपण पई रास्ता खोलीदेव। निष्पत्ति आपणकर आपण डरिबे ब्रह्मांड डराउथिबो ना आपण साहसर सहित आगक बढ़े जहाँद्वारा कि ब्रह्मांड रास्ता खोलीदेव। जदि आप सब असंतोष व्यक्त करेंगे आपन कौन मिल जान ना से जिनस मिल जो थे आप बेसी असंतुष्ट हे। आपन जदि अन्य कौन करेंगे संतोष व्यक्त करेंगे आपन जब सब अन्य को धन्यवाद देवे धन्यवाद जीवन यापन करेंगे ताहले आपन जहाँ चाहते ताहा आपन को मिल। तेणु आपन मन रखु आपन जहाँ चिंता करेंगे जो विचार मंजी बुणवे जहाँ भावना आपणकर हम जहाँ चाहिए आपणकर प्रबल बेगरे प्रबल चिंतार प्रबल भावनार परिणत हम जो जिनस पाइबा ताहा ब्रह्मांड आपन दब। तो निष्पत्ति आपणकर आपण कोपरी भावना मन भितर पालन करेंगे एवं ताकू ब्रह्मांड पाखे पहुँचेबे एवं ब्रह्मांड पाखु आपन चाहूबा जिनस पाइबे। किंतु गोटे कथा मन रखु जितेबले जहाँ कहते तार विरोधाभास कथबार्ता चिंता करेंगे ना कि केतेबले सेल्फ डाउट जो काम करने को जाउछंती संदेह करेंगे ना ताहले जाई आपण आकर्षण नियम पालन करुछंती बोली धरा जीवो। आपण जहाँ चाहिए ताको ब्रह्मांड आपण पाखे पहुँचेदेव। या परे तृतीयटी है तृतीय नियमटी परिवर्तन। ब्रह्मांड रे गोटे सबुठ बड़ नियम है जे आपण परिवर्तन को एक्सेप्ट करंतु। ए दुनिया सबुठ बड़ सत्य कौन जानते परिवर्तन। जी ये सत्य को मानला नहीं जे सब स्टाग्नांट ही रहिला कुआडे जीवाकू चाहिला नहीं परिवर्तन को एक्सेप्ट कला नहीं ता जीवन निश्चित भाव नष्ट हो। ये दुनिया रे आपण जहाँ देखिए सब परिवर्तनशील। आपण ब्रह्मांड मध्य परिवर्तनशील। आपण पृथ्वी घुरुची आम मानकर जो नक्षत्र देखो असंख्य तारा जन्म नौचंती असंख्य तारा नष्ट होचंती। परिवर्तन नियम को मानतु। जदि परिवर्तन को आपण ना कले ना ताहले जीवन रे केबे आपण आगु को बढ़ी परिबे नाही। जदि ब्रह्मांडर नियम को आपण मानुचंती ताले परिवर्तन को सबले स्वागत करंतु। परिवर्तन स्रोतरे आगु को बढ़िबा को चेष्टा करंतु। केबे भी परिवर्तन को ना करंतु नाही। जो पुराना अभ्यास आपण रखिचंती से पुराना अभ्यास को छाड़ी आपण परिवर्तित हुंतु। जो पुराना डर आपण मन भीतर रखिचंती से डर को मध्य छाड़ंतु साहसी बनंतु। पुराना जो अहंकार आपण भीतर अछि अहंकार को छाड़ंतु। पुराना जिते खराब गुण अच्छी ताको धीरे धीरे छाड़ी निजको परिवर्तित करंतु। जदि परिवर्तित कले आपण निश्चित भाव में आगु को बढ़े। जदि परिवर्तन को ना कले ना ताहले आपणकर प्रगति ठप हो गला। तेणु चेष्टा करंतु परिवर्तन को ग्रहण करिया पई जहाँकि ब्रह्मांडर नियम। जदि परिवर्तन को आपण ग्रहण कले ताले ब्रह्मांडर नियमर स्वतरे आपण आगु को बढ़ी जिवे। जदि विरोध कले ना ताले ब्रह्मांडर नियम विरुद्ध रे आपण गले आपण असुविधार पड़े। या परे चतुर्थटी है कर्तव्य। ब्रह्मांड कहे जे कर्मरु बंचिबा को केबे भी चेष्टा कर नाही। केही केबे कर्मरु बंची पारि नाही। कर्म करने को ही पड़ो। आपण कर्म न कले आपण प्रगति निश्चित भाव में ठप हम ए सन्देह नहीं। आपणकर ब्रह्मांडर नियम होची जहाँ आपण बुणवे ताहा पाइबे। जो कर्म करिवे तार फल आपण पई थुआ हेतिबो। आपण यदि भाबुथांती खाली मु कथा कहि देई ब्रह्मांड पाखरु जहाँ चाहिए ता पाइनेबी ताहा भूल अटे। कहीं जानचंती आपण कहउचंती मु भल मनिष मु भल मनिष मु भल मनिष किंतु आपण लोकन को ठकुचंती भल कर्म करूनाहांती जुआड़े जाउचंती भूल कथबार्ता मान करुचंती। आपणकर जो कर्मधारा उपरे ब्रह्मांडर नजर अच्छी। आपण मुहरे कहते मु भल आपण मुहरे कहते मु धनी किंतु जतबे बाहर को जाउचंती सेतबे आपण धनवान हबार कौन लक्षण आप देखौ नांती। आपण जोड़ जाउचंती भिकारी बड़ी होचंती।
ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଠକିଦେଇ ମୁଁ ପଇସା କିଛି ଇନକମ୍ କରିଦିଏ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାଖକୁ ମେସେଜ୍ କ'ଣ ଗଲା ଯେ ଆପଣ ବାସ୍ତବିକ ପକ୍ଷେ ଧନୀ ନୁହନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ କର୍ମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ତେଣୁ ଖାଲି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କହିବା କରିବା ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ହେଲା, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଯଦି କରି ଦେଖାଇଲେ, ସେ ଦିଗରେ ଯଦି ଆପଣ କର୍ମମାନ କଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳ ହେବେ। ତେଣୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ କେବେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ହର ହାଲରେ ତାହା କରନ୍ତୁ। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିତେଇବ। ଏହାପରେ ପଞ୍ଚମ ନିୟମଟି ହେଲା ବିଚାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଆପଣଙ୍କ ବିଚାରକୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଶୁଣେ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତର ହଲଚଲକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭଲ ରକମ ଜାଣେ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମନର ବିଚାରକୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲୁଥିବା ହଲଚଲକୁ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାଖରୁ ଲୁଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଉପରକୁ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କି ବିଚାର ଚାଲିଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସବୁ ଦେଖେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜ ବିଚାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେ ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ମନ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି, ଚେଷ୍ଟା କରି ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ବିଚାରରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି କଲେ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରାଇବ। ବିଚାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଗତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଯଦି ବିଚାର ଠିକ୍ ରହିଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ଭାବେ ରୂପାୟିତ କରିବ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ତେଣୁ ବିଚାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଷଷ୍ଠଟି ହେଲା ଶୂନ୍ୟତାର ନିୟମ। ଶୂନ୍ୟତାର ନିୟମ ମାନେ କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଛାଡ଼ିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ପାୱାର ଅଫ୍ ଏମ୍ପଟିନେସ୍। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ପାଇବେ କେମିତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ପାଳିଥିବା ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛାଡ଼ିଲେ କିଛି ନୂଆ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଯଦି ଆପଣ ନ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲା ସେମିତି ରହିବ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ। ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଈର୍ଷା ଦ୍ୱେଷ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଖରାପ ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜୀବନରେ ଯାହା ଯାହା ଖରାପ ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ। ଖରାପ ଜିନିଷ ବାହାରିଯିବ, ତାପରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିବ। ଏହି ଭଲ ଜିନିଷ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ତେଣୁ ଛାଡ଼ିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଶୂନ୍ୟତାର ନିୟମକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜେତା ବନାଇବ। ଏହାପରେ ସପ୍ତମଟି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ କୌଣସି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଗତି ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଦିଗକୁ ନେଇ ଆପଣ ମନ କ'ଣ କହୁଛି, ଅନ୍ତରର ଆବାଜ କ'ଣ ଆସୁଛି, ଭିତରୁ କ'ଣ ଆବାଜଟା ଆସୁଛି। ଯଦି ବିରୋଧାତ୍ମକ ଆବାଜ ଆସୁଥାଏ ସେ ବିରୋଧାତ୍ମକ ଆବାଜକୁ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବନ୍ଦ କରାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ, ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ମନ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ଯେ ମୁଁ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲି ତ, ଯଦି ମୁଁ ଫେଲ୍ ହେଲି କ'ଣ କରିବି, ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆପଣ ଦୂର କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କୁଆଡ଼କୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସଫଳ ହେବି, ମୁଁ ପାସ୍ କରିବି, ଭିତର ଆବାଜ କହୁଛି ଯଦି ମୁଁ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲେ ତ। ଶିକ୍ଷା କର୍ମ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ, ଆପଣଙ୍କର ଭିତର ଚିନ୍ତନ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ। ତେଣୁ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ମିଳିବ? ତେଣୁ ଫଳାଫଳ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଫଳ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କର୍ମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରୟାସ ଆସୁଛି ତାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କହି ଯେ କାହିଁକି ମୁଁ ଫେଲ୍ ହେବି, ମୁଁ ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ଫେଲ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କୁଆଡ଼େ ଆସିଲା, ଏମିତି ଚମକେଇ ନିଜ ମନକୁ ବନ୍ଦ କରାନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତରର ଆବାଜ ସେ କର୍ମଧାରର ସହିତ ଚାଲୁ। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛି ମାନେ ପାସ୍ କରିବି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ପାସ୍ କରିବା? ଅନ୍ତରର ଆବାଜ କହୁ ଯେ ହଁ ତୁ ପାସ୍ କରିବୁ। ଯଦି ଏମିତି ଆବାଜ ଆସିଲା, ଯଦି ଆପଣ ବିରୋଧାତ୍ମକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରୁ ନ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳ ବନାଇବ। ତାପରେ ବଡ଼ କଥାଟି ହେଲା ସେଲ୍ଫ ଡାଉଟ୍। ଯେତେବେଳେ
ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ କେବେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ସଂଶୟାତ୍ମା ବିନଶ୍ୟତେ। ଯିଏ ସଂଶୟ କଲା, ନିଜକୁ ଯିଏ ସନ୍ଦେହ କଲା, ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ପ୍ରଗତି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଗତି ତାର ଠପ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କେବେ ବି ନିଜକୁ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ନିଜକୁ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାରିବି, କାରଣ ମୋର କର୍ମଧାରା ଠିକ୍, ମୁଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଅଥବା ମୁଁ ସଫଳ ହେବି। ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସୁ। ଏ କଥା ଯଦି ଏମିତି ଆସିଲା, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଠି ନେଇ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ। ୟା ପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଆଉ ଏକ ନିୟମ, ନବମ ନିୟମ, ଯେ କୌଣସି ହାଲତରେ ବି ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ଦରକାର। ମଞ୍ଜିଟିଏ ବୁଣୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ହାଲତରେ ବି ମଞ୍ଜି ବୁଣୁ ବୁଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଗଛ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା କରନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କହେ ଯେ ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ଦେଖ, ତୁ ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୋ ପାଖରେ ତାହା ପହଞ୍ଚାଇବି। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ନିଏ। ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁ ଯଦି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲୁ ନା, ତ ସଫଳତାକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାଖରୁ କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେବେ ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଫଳ ମିଳିବ, ସମୟ ଅନୁସାରେ ଫଳ ମିଳିବ। ସେ ସମୟକୁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାଖରୁ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଚାହିଁବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହୁ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୋଇ କିଛି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଠି ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ, ଆପଣ ଯେଉଁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତାକୁ ଯଦି ମାନିଲେ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହେଲେ, ତାହେଲେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଶତ୍ରୁ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେ ତଳକୁ ଖସାଇବାକୁ ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ହରାଇବାର ପ୍ରୟାସ ଚାଲୁ, ତଥାପି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ବିଜେତା ବନେଇବ, ଯଦି ଏ ନିୟମକୁ ମାନିଲେ ଏବଂ ଏସବୁକୁ କାମରେ ଲଗାଇଲେ। ଦର୍ଶକ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନିୟମ ସବୁ ଜାଣିଲେ, ଏ ନିୟମକୁ ଆପଣାଇ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଗତି ଆଶା କରି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।